राधा माधव हे पारी कर चका डोला हे पारी कर मनीष केते बाट चली चली आइलानी किलो आई ओलो ए आई ओ हे नमस्कार होचे आई कोठी गिरे बात तो पछवाटे याड बोल हां बोल एई सीधा बइज गिरे हां हां ईश्वर तोर मंगल करंतु नंगलपुरी की चाष करंतु ए बा धान फसल तो ए वर्ष हेइनी मुग जदि हबो दिकिले दबु मुग बाबू हां हां किलो आई ओलो अरे एते दिन हेला का जायथिल काई तो देखा दर्शन नहीं ये कथा कह कि बा हां वर्तमान तो जानु शीत दिन टिके पाखे आइला शीत दिन पाखे आइला न लाई घर कोठु बाहर की हबे जाई होउची कुआडे आउ कथा कह कि बा हां की ये सुकुटा हमर कहिला कहला हेलो आई तू एठी कोन बइचु मुकली कह कि रे बा आज साबळ कहिनी के आई नाई बा साबळ नाही पळैचु गुजरात हां सुकुटा कहला तो नातिया परा साडे अभिषेक होउची हां मु तो सेही खुशी रे सुनी की हां सळ सळ पळी आइली आउ हां किलो आई ओलो तो मोह गुला जनाई न सिकुडा मोह गुला जनाई अलो रामचंद्र परा काली ठाउ रचा सरी अभिषेक सरी भोजी भात सब सरलाणी तो को आइचु आज मते जे कहिलु काली ठारू रामचंद्र रजा है सारिले आ कोन काली ठाउ रामचंद्र रजा होई भोजी भात सब सरी हां तू आज आइचु ए बा हां ये कहिला सत के कहिला कहलु ए सुकुटा कहिला हां किंतु को दिन मते ठीक रे कहिलानी हेलो आई किना भूल होई गला हां हां हौ आईची जेते बेले अयोध्या रे टिके जिबी अयोध्या जिबो हां रानी मां सहित टिके दुख सुख होई के आसी बेरी कहां संगे रे शीतया हम जा हौ रे बा तू सहित आउ कथावार्ता हले मोर सियाडे उच्छुर होई जिवो हां मु तेबे जाए आ बिलंब करना हां सळ सळ पळै हां हां रानी मां सहित टिके दुख सुख होई के आसीबे चली चली आइले मो अंटाटा पिठिकी लगी गलानी मत पुणी घर घर होगी पचारुच कौन पाई आईच राणी माँ राणी माँ से कथा तो प्रकाश करी ये राणी माँ टिके कौन है पचारे हाँ तानी आई हाँ राणी माँ कौन कहबार अछि हाँ कुह आई
ରାଣୀମା ଆଇ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ସତ ଆଇ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆଇ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଇ ପ୍ରକାଶ କର ରାଣୀମା ଆଇ ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି କଥା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆଇ ରାଣୀମା ଆଇ କହିବି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ହେଲେ ତୁମକୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଣୀମା। କେଉଁ ସତ୍ୟ ତୁମେ ଯଦି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରୟବାର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ମତେ ବଚନ ଦବ ତାହେଲେ ଯାଇକି କହିବି ନା। ହେଲେ ଆଇ ତୁମେ ମୋତେ କେଉଁ କଥା କହିବ ଯେ ମୋତେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରୟବାର ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ? ରାଣୀମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ କଥା ରାଣୀମା, ଏମିତି ସେମିତି କଥା ନୁହଁ। ଆଇ ତୁମେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରୟବାର ସତ୍ୟ କଲେ ସିନା କହିବି। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଇ, ତୁମ କଥା ହେଉ। ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରୟବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି। ତୁମେ ଯାହା ପଚାରିବ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହିବି। ପଚାର ଆଇ ପଚାର। ରାଣୀମା ମୋର ଯଦି ମୋ ବଚନ ରକ୍ଷା କରିଲେଣି ଆଇ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ପଚାରିବିନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଚାରିବି ନା। ହଉ ରାଣୀମା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ରାଣୀମା, ଶୁଣ ଶୁଣ ରାମ ନାରିଲ ତୋର କଥା ନୀତି ହୁଏ ଖାଲି ଶୁଣ ଶୁଣ ରାମ ନାରିଲ। ରାଣୀମା ତତେ ଯେତେବେଳେ ନେଲା ଲଙ୍କ ସାଇଁ କେଡା ବଡ଼ କଥା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଇଲା ଲୋ ମା। ରାଣୀମା ଆଲୋ ତତେ ଯେତେବେଳେ ନେଲା ଲଙ୍କ ସାଇଁ ରଥ ଉପରେ ବସାଇଲ କେଡେ କେଡେ ମୁଣ୍ଡ କେଡେ କେଡେ ହାତ, କେଡେ କେଡେ ମୁଣ୍ଡ କେଡେ କେଡେ ହାତ, କହ ତୁ ମତେ ବୁଝାଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ରାମ ନାରିଲ। ତୁମେ ସେ ରାବଣର କଥା କୁହ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେ ରାବଣର କଥା କୁହ ନାହିଁ। ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ରାବଣର ଛବି ଅଙ୍କନ କରିପାରିବି ରାଣୀମା ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ରାଣୀମା? ତା ଛଡ଼ା ମନ୍ଥର ଆଇ ତ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ରାଣୀମା ତୁମେ ପୁରା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରୟବାର ସତ୍ୟ କରିଛ। ତା ଛଡ଼ା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜାଙ୍କର ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ତମେ। ଯଦି ମୋ କଥା ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ ନ କରିବ ରାଣୀମା ସତ୍ୟତା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବ ତ? ମୋ ଧନଟା ପରା ହସି ହସିକି ମତେ ବୁଝେଇକି କହିଦେଲେ ମୋ ମନ ବୁଝିଯିବ, ମୋର ମୁଁ ବାଟେ ବାଟେ ଚାଲିଯିବି। ତେବେ ଶୁଣ ଆଇ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଯିବ ତ ପାଣା
ଦର୍ଶନ କରି ହଁ ରାଣୀ ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସେତିକି ବେଳୁ ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁ। ରାଣୀ ମା ମୁଣ୍ଡା ଖଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଅଣ୍ଟାରେ ଖସିଛି, ଖଡ଼ି ଖଣ୍ଡକ ନେଇକି ମତେ ଟିକେ ଅଙ୍କନ କରିକି ଦେଖେଇ ଦବ ରାଣୀ ମା। छाती फटी जाए मरलो आलो एते बड़ा घंटी कहीं देखी नहीं आलो एते बड़ा घंटी कहीं देखी नहीं हिलु परा केमिति तू हिलो लंकारे एते दिन मते मरण न हेला काहिलो लंकारे एते दिन
ରାଣୀମା ଆମର ରାବଣର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିକି ତା ଉପରେ ଶୟନ କରି ସାରିଲେ। ଏଇଠି ତ ପାଲାଟା ଲଗେଇ ଦେବି ଆଉ। ପାଲା ତ ପାଲା, ଠିଆ ପାଲା। ଏମିତି ନାଟକଟେ ଲଗେଇ ଦେବି, ରାଣୀମା ଆମର କଥାକୁ ଭଲ କି ଧଉଥବ, ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିକି ଏ ମନ୍ଥରାର ଗାନ ଗାଉଥବ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରି ଏଇଟା ହଉଛି ଠିକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଏଇ କ୍ଷଣି ମୋ ନାତିଆକୁ ଡାକିବି, ତା ନିଜ ଆଖିରେ ସେ ନିଜେ ଦେଖୁ, ତାପରେ ପରତେ ଯିବ ନା। ତାପରେ ଜାଣିବ ମନ୍ଥରା ଏଇ କଥାଟା ସତ ନା ମିଛ। ଏବେ ଯାଏ ମୋ ନାତିଆକୁ ଟିକେ ଡାକିଦିଏ, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବ ନା। ରାମରେ ଏ ଦାଶରଥୀ, ହେଇ ତମ ଧନ ଆଇଲାଣି ଆଉ। आई कौन हुई आई कहीं पाई डकाइले मते କାହିଁ ପାଇଁ ଡକେଇଲି ମତେ ପଚାରୁଛୁ ନୁହଁ? आई କୁମ୍ଭୀର ଯାଇକି ମଝି ନଈରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ମୋ ନାତିଆ ପଚାରୁଛି କାହିଁ ଡାକିଛି ବିଲ ଆଇ। आई ହଁ कौन हुई मते खोली करी कुह आई ଖୋଲିକି ତ କହିବି। आई ଧନରେ आई ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିଲି ତୁ ସତ ସତ କହିବୁ ତ? हाँ आई ଆଚ୍ଛା ଦାଶରଥୀ, ସୀତାକୁ ତୁ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆଣିଥିଲୁ? हाँ आई ହଁ ହଉ, ଯଦି ତୋ କଥାଟା ସତ ହେଇଥାଉ, ମୋ କଥାଟା ମିଛ ଥାଉ, ତୋ ନିଜ ଆଖିରେ ତୁ ନିଜେ ଦେଖିବୁ, ତାପରେ ପରତେ ଯିବୁ ନା। ତାପରେ କହିବୁ ମୋ ଆଈ ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି। तुम्हें परी कौन देखाई आई ସେତିକି ବେଳୁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ କାହାଣୀ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ପରତେ ଯିବୁ? आई ହଁ ରେ ବା, ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ରେ ବା। ଏ ରାମ ଦେଖରେ, ମୋ ଧନ ଦେଖରେ, ଟେକିବା ସକାନିରେ, ରାମ ଦେଖରେ। ଏଡ଼ିକି ମୌନ ମୁହିଁ ସେହିରେ, ରାମ ଦେଖରେ। କହୁଥିଲୁ ମୋର ମୋର, ଦେଖ ସେ ବେକାହାର, ଦେଖ ସେ ବେକାହାର। ଏବେ ଭାରିଜା ହୋଇ ନାହିଁ ତୋରରେ, ରାମ ଦେଖରେ। ସତୀ ଗୋପନେ ଚୋରା ପିରତି, ଗୋପନେ ଚୋରା ପିରତି। आई ऐसे तो रावण को धरी अति कोड़े।
सब देखा मात्रके मो छातीटा फाटी जाउछि आई छातीटा फाटी जाउछि सीता पाशरे देखी रावणर रूप विचारिले हठरे निश्चय अछि पाप यही अलक्षणी मुख न चाहिबी मोही सत्य सत्य त्रयबार करुअछि भरे रामचंद्र कहती सोन प्रभा तू छड़बी बोली सीता को बहन तो लगिला ये पाला तो पाला ठिया पाला रानी माँ मो ना मंथराती एमिति मंथा मंथी देली अखा को धोउथब निद्रार उठिकी मंथरार गान गाउथब मने पका रानी माँ अतीत कथा को टिके भल करी मने पका एमिति नाटक लगेई थेली 14 वर्ष पठेई थेली बनक एबे तो पुणी ठीक सेई मौका एमिति नाटक लगेइली पुणी मो नातिया पठेइबो बनक रानी माँ तुम्हें एठी शयन करिथा तेबे मु जाए मोर केते कथावार्ता बाकी अछि राधा माधव हे पारी कर चकाडोला हे पारी कर सोइथलो माँ
বিড়ি বিড়ি জীবনরে ভুল যাই নীরবারে আখিলুহা ও হাতে যায় বিড়ি বিড়ি জীবনরে নীরবারে আখিলুহা ও হাতে যায় বিড়ি বিড়ি জীবনরে ভুলি নীরবারে আখিলুহা ও হাতে যায় প্রজার রাজারা রাজা পাবদে সত করিয়াছি ছাড়িবে মনে প্রজার রাজারা রাজা পাবদে সত করিয়াছি ছাড়িবে মনে জীবনটা সারা লাগে পরে বিহারে ভাসুছে অযোধ্যপুরী বিহারে ভাসুছে অযোধ্যপুরী বিহারে ভাসুছে অযোধ্যপুরী বিহারে ভাসুছে অযোধ্যা বনসে কে কলঙ্কা লগাইলা যাজে লগাইলা যা रहीन जाती जाऊँ ये भाषा कहिला निश्चय जानकी मोरा खलकी হইলা যে খলকি হইলা নিজে ব্রহ্মা হাত ধরি
ସମର୍ପିଲେ ମୋତେ ସୀତା ଲାଗି ପିତାଶ୍ରୀ କହିଲେ ଯେତେ ଯେ କହିଲେ ଯେତେ ସଭିଏ କୁହନ୍ତି ଜାନକୀଟା କାଳେ ଗୋଟେ ଅସତୀ ସତେ କଣ ମୋ ସୀତା ଅସତୀ ସତେ କଣ ମୋ ସୀତା ଦଚାରୁଣୀ ନା ମୋ ସୀତା ସତୀ ହେଲେ ମୁଁ ସିନା ମୋ ଆଖିକୁ ଠକି ଦେଇ ପାରିବି ହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାଙ୍କ ମନରେ ଯେବେ ଉଠିଛି ସନ୍ଦେହର ଛାୟା ତାହା କିପରି ତାଙ୍କର ମାନସ ପଟରୁ ଲିଭାଇବି ମୁହିଁ କିପରି ନା କାଲି ପ୍ରାପ୍ତ ଜାନକୀକୁ କରିବି ବର୍ଜନ ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ପ୍ରାପ୍ତ ଜାନକୀକୁ କରିବି ବର୍ଜନ ଭାଇ କାହାକୁ ବର୍ଜନ କରିବେ କାହାକୁ ବର୍ଜନ କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ସେ କିଛି ନୁହେଁ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ସେ କିଛି ନୁହେଁ ବିମର୍ଷ ଅବଦାନ ପ୍ରାୟ ନୟନ ଯୁଗଳ ଲୋତକ ପୁନ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ କିଏ ସେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜା ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଦୁଃଖ ଦେଇଅଛି ଏହି କ୍ଷଣି ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ପଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ସେ କିଛି ବି ନୁହେଁ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାନ ଜଙ୍କା ଦର୍ପା आहे पिता बस पुनर्ब्रह्म महास